آپ نے اکثر بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سنا ہوگا جو کائنات کے آغاز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دھماکے کی صورت میں کائنات کا آغاز ہوا تھا. لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بگ بینگ تھیوری بیسیکلی ہے کیا اور بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا، یعنی کہ ان سائنٹیفک نظریات کا جائزہ لیں گے جو یہ توجیحات کرتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے یہ تھا. اس کے اندر جتنی بھی تھیوریز اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی وہ ساری کی ساری تھیوریز سائنٹیفک تھیوریز ہیں جو تحقیقی رپورٹ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ مستقبل میں کبھی بھی چینج ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ جو جتنی بھی توجیحات کائنات کی ابتدا کی اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی وہ ساری کی ساری سائنٹیفک ہوگی. انسانی تاریخ کے ہر دور میں، چاہے وہ قدیم یونان کے فلسفی ہوں یا دور حاضر کے فلکیاتی سائنسدان، ایک سوال ہمیشہ انسانی ذہن پر حاوی رہا ہے: ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ اس سب کے آغاز سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوالات محض تجسس نہیں ہیں بلکہ ہمارے وجود کی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں. صدیوں تک یہ بحث مذہب اور مابعد طبیعیات یعنی کہ میٹا فزیکل اس کے دائرے میں قید رہی، جہاں مختلف اساطیر اور عقائد نے کائنات کی تخلیق کی توجیحات پیش کی. تاہم گزشتہ ایک صدی کے دوران مشاہداتی فلکیات اور نظریاتی طبیعیات میں ہونے والی غیر معمولی پیش رفت نے ان سوالات کو سائنسی تحقیق کے دائرے میں داخل کر دیا. آج ہم کائنات کی تاریخ کو اربوں سال پیچھے جا کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے تک درستگی کے ساتھ بیان کرنے کے قابل ہیں. جدید کاسمولوجی کا معیاری ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا آغاز تقریباً 13.8 ارب سال قبل ایک عظیم ترین واقعہ جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے اس سے ہوا. لیکن جدید تحقیق، خاص طور پر جیمز ویب اسکیپ ٹیلیسکوپ کے حالیہ اعداد و شمار اور کوانٹم گریوٹی کے نئے نظریات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بگ بینگ شاید آغاز نہیں تھا بلکہ ایک بڑے سلسلے کا صرف ایک مرحلہ تھا. یہ رپورٹ ان تمام پہلوؤں کا ایک تفصیلی اور ناقدانہ جائزہ پیش کرتی ہے. اس میں ہم نہ صرف کائنات کے بننے کے عمل اور اس کے ٹائم لائن کا مطالعہ کریں گے بلکہ ان پیچیدہ سائنسی نظریات کا بھی احاطہ کریں گے جو بگ بینگ سے پہلے کی دنیا یعنی کہ پری بگ بینگ فزکس کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بگ بینگ تھیوری آج سائنس کی دنیا میں کائنات کی ابتدا کا سب سے مستند اور وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ نظریہ ہے. تاہم اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان تاریخی اور سائنسی دریافتوں کا جائزہ لیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. 20ویں صدی کے آغاز تک بشمول البرٹ آئنسٹائن زیادہ تر سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کائنات ساکن اور ابدی ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. لیکن 1920 کی دہائی میں دو اہم واقعات نے انسانی سوچ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا. سب سے پہلے بیلجیم کے ایک پادری اور طبیعیات دان جارج لیمیٹر نے 1927 میں آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی مساوات کا استعمال کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ پھیل رہی ہے. لیمیٹر نے استدلال کیا کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو منطقی طور پر ماضی میں یہ چھوٹی رہی ہوگی. اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو ایک ایسا لمحہ آئے گا جب ساری کائنات ایک انتہائی کثیف نقطے میں سمٹی ہوئی ہوگی جسے انہوں نے قدیم ایٹم کا نام دیا. اور اس نظریے کو مشاہداتی ثبوت 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے فراہم کیا. ہبل نے کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی طاقت دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا کہ دور دراز کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کہکشائیں جتنی دور ہیں اتنی ہی تیزی سے دور بھاگ رہی ہیں. اس منظر کو ہبل کا قانون کہا جاتا ہے. ہبل کا یہ مشاہدہ جو کہ روشنی کے ریڈ شفٹ پر مبنی تھا بگ بینگ تھیوری کا پہلا اور سب سے مضبوط ثبوت بن گیا. یہ دریافت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ کائنات ایک دھماکے یا پھیلاؤ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری بیسیکلی ہے کیا اور یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں. عوامی سطح پر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بگ بینگ خلا میں ہونے والا ایک دھماکہ تھا جس نے مادہ بکھیر دیا. یہ تصور سائنسی طور پر غلط ہے. جدید کاسمولوجی کے مطابق بگ بینگ کسی پہلے سے موجود خلا میں ہونے والا دھماکہ نہیں تھا بلکہ خود خلا اور وقت کا پھیلاؤ تھا. اس سے پہلے نہ تو خلا تھا اور نہ ہی وقت. تمام مادہ اور توانائی ایک لامحدود کثافت اور درجہ حرارت والے نقطے میں قید تھے جسے سنگولیرٹی کہا جاتا ہے. بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں ایک ایٹم سے بھی چھوٹی جسامت سے پھیل کر کہکشاؤں کی وسعت تک پہنچی. یہ عمل آج بھی جاری ہے اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. بگ بینگ تھیوری کا ایک اہم جزو انفلیشن ہے. 1980 کی دہائی میں ایلن گتھ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بگ بینگ کے فوراً بعد سیکنڈ کے ایک انتہائی قلیل حصے میں کائنات میں بے پناہ پھیلاؤ ہوا. پھیلاؤ عام مادہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایک منفی دباؤ رکھنے والی انرجی فیلڈ کی وجہ سے ہوا. انفلیشن کا نظریہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کائنات آج ہمیں اتنی ہموار اور یکساں کیوں نظر آتی ہے. اگر انفلیشن نہ ہوتی تو کائنات کے مختلف حصوں کا درجہ حرارت اتنا یکساں نہ ہوتا جتنا ہم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں. بگ بینگ کے بعد ابتدائی 3,80,000 سال تک کائنات پلازما کی حالت میں تھی، یعنی الیکٹران اور پروٹون الگ الگ تیر رہے تھے. یہ پلازما روشنی فوٹونز کے لیے ایک دیوار کی طرح کا تھا جس کی وجہ سے روشنی سفر نہیں کر سکتی تھی. جیسے ہی درجہ حرارت کم ہوا الیکٹران پروٹون کے ساتھ مل گئے اور روشنی کا راستہ صاف ہو گیا. یہ قدیم روشنی آج بھی مائکرو ویو ریڈیشن کی صورت میں پوری کائنات میں موجود ہے اور اسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے. یہ بگ بینگ کا سب سے مضبوط ثبوت ہے. لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟
तो इस पर मुस्तनद तरीन नजरियात का जायजा पेश किया जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये सिंगुलैरिटी पर आकर खामोश हो जाती है। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक सिंगुलैरिटी पर कसाफत लामहदूद हो जाती है और फिजिक्स के कवानीन टूट जाते हैं। इसलिए बहुत से जदीद तबियात दान ये मानते हैं कि बिग बैंग शुरुआत नहीं थी बल्कि ये किसी अमल का नतीजा था। इस बारे में साइंसदान ने कई गहराई और पेचीदा नजरियात पेश किए हैं जो क्वांटम फिजिक्स और कशिश शक्ल के मिलाप से जन्म लेते हैं। आइए उनका जायजा लेते हैं। नंबर 1, रॉजर पेनारोज की कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। नोबेल इनाम याफ्ता मैथमेटिशियन और फिजिशियन सर रॉजर पेनारोज ने एक इनकलाबी नजरिया पेश किया जो कायनात को एक अवधि चक्कर के तौर पर देखता है। उसका इस्तदलाल थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे कानून पर मबनी था जो कहता है कि कायनात में एंट्रोपी यानी कि जो बेतरतीबी है वो हमेशा बढ़ती है। बिग बैंग के वक्त एंट्रोपी बहुत कम थी जो एक इंतहाई मुनज़्ज़म हालत की निशानदेही करती है। अब पेनारोज ये सवाल उठाता है कि ये इब्तिदाई तरतीब कहाँ से है। मॉडल के मुताबिक हमारी कायनात अनगिनत कायनातों के सिलसिले में से एक है। हर दौर को एयोन कहा जाता है। जब हमारी कायनात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, तमाम सितारे बिछ जाएंगे और ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वखरात बनकर ख़त्म हो जाएंगे, तो कायनात में सिर्फ फोटोन यानी कि रोशनी बाकी रह जाएगी। चूंकि फोटोन का कोई मास नहीं होता, इसलिए इनके लिए वक्त और फासले का तस्वर खत्म हो जाता है। पेनारोज के मुताबिक अब ये इंतहाई फैली हुई और खाली कायनात रियाजियाती तौर पर बिल्कुल वैसे ही बन जाती है जैसे बिग बैंग के वक्त सिंगुलैरिटी थी। यूं एक कायनात का इंतहाई फैलाव अगली कायनात की बिग बैंग में तब्दील हो जाता है। इस नज़रिए का सबसे मुतनाज़ मगर दिलचस्प पहलू यह है कि पिछली कायनात के निशानात हमारी कायनात में मौजूद हो सकते हैं। जब हमारी पिछली कायनात में वेव हैकल ब्लैक होल्स आपस में टकराते थे तो इनसे पैदा होने वाली कशिश शक्ल की लहरें हमारी कायनात के CMB में दायरे में निशानात छोड़ सकती हैं। पेनारोज ने इन मुमकिन निशानात को हॉकिंग पॉइंट का नाम दिया। अगरचे कुछ साइंसदान ने इन निशानात को शमारियाती शऊर करार दिया है, लेकिन पेनारोज और उनके साथियों का दावा ये है कि ये पिछली कायनात का ठोस सबूत है। तो अब अगर पेनारोज की थ्योरी का खुलासा निकाला जाए तो खुलासा ये निकलता है कि पेनारोज का ये मानना था कि बिग बैंग से पहले दरअसल एक और कायनात मौजूद थी और इसी तरह से कायनातों का अनगिनत सिलसिला है। जब भी एक कायनात वजूद आती है तो पिछली कायनात खत्म हो जाती है और अगली कायनात उस पिछली कायनात के जरिए से बन जाती है। ये एक थ्योरी है। चलो अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। लूप क्वांटम ग्रेविटी और बिग बाउंसेस। लूप क्वांटम ग्रेविटी जदीद फिजिक्स की एक अहम शाख है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जदीद रिलेटिविटी को मिलाने की कोशिश करती है। ये नजरिया मादा की बजाय खुद खला की साख्त पर तवज्जो मरकूज करता है। इस थ्योरी के मुताबिक खला हमवार नहीं है जैसे कि आइंस्टाइन ने सोचा था, बल्कि छोटे छोटे दानेदार टुकड़ों से बना है। ये टुकड़े आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसे स्पिन नेटवर्क कहा जाता है और ये जाल चेन मेल की तरह लचकदार होता है। चूँकि खुला के छोटे तरीन टुकड़े इसे मज़ीद छोटा होना मुमकिन नहीं होता, इसलिए LQG में कायनात कभी भी लामहदूद कसाफत वाली सिंगुलैरिटी तक नहीं सुकड़ती है। जब कायनात सुकड़ती है और एक ख़ास हद तक पहुँचती है तो क्वांटम असरात की वजह से कशिश शक्ल के बजाय दफ़ा की क़ुव्वत बन जाती है और नतीजा ये निकलता है कि कायनात सिकुड़कर ख़त्म होने के बजाय एक रबड़ की गेंद की तरह वापस उछलती है। इस नज़रिए के तहत हमारी कायनात एक बिग बाउंस का नतीजा है और बिग बैंग से पहले एक और कायनात मौजूद थी जो सिकुड़ रही थी। ये अमल अज़ल से अबल तक जारी रह सकता है। तो इस थ्योरी का अगर हम खुलासा निकालें तो इसका खुलासा ये निकलता है कि हमारी कायनात एक रबड़ की गेंद की तरह है जो कि सिकुड़ और फैल रही है और ये काम अज़ल से अबल तक चल रहा है और जो ही कायनात हमारी सिकुड़ कर फैलना शुरू होती है तो वो फैल कर एक नई कायनात में तब्दील हो जाती है। वेल, ये भी एक थ्योरी ही है, हम इसको कोई परमानेंट लॉ नहीं मान सकता। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ जो कि स्टीफन हॉकिंग का नो बाउंड्री प्रपोजल था। स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल ने 1983 में एक ऐसा मॉडल पेश किया जो कायनात के आगाज के सवाल को एक बिल्कुल नया रुख देता है। हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों का इस्तेमाल करते हुए तजवीज़ किया कि बिग बैंग के करीब वक्त एक आम सीधी लकीर यानी कि लीनियर की बजाय खला की तरह एक जहत बन जाता है। इसे इन्होंने इमेजिनरी टाइम कहा। इस हालत में वक्त का कोई आगाज या किनारा ही नहीं रहता। हॉकिंग ने इस तस्वर को समझाने के लिए ज़मीन के कुतुब जुनूबी की बेहतरीन मिसाल दी। अगर आप ज़मीन पर जुनूब की तरफ चलते जाएं तो आप आखिरकार कुतुब जुनूबी पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचकर जुनूब की सिमत ख़त्म हो जाती है। अगर कोई पूछे कि कुतुब जुनूबी से जुनूब में क्या है तो ये सवाल बेमानी है क्योंकि वहाँ ज़मीन का कोई किनारा नहीं रहता जहाँ से कायनात शुरू हुई है। इसी तरह बिग बैंग से पहले का सवाल बेमानी है क्योंकि कायनात वक्त और खला में खुद कफील है और इसकी कोई बाउंड्री नहीं। तो इस थ्योरी का अगर हम खुलासा निकालें तो वो ये निकलता है कि बिग बैंग से पहले अगर आप ये पूछो कि कायनात क्या थी तो ये सवाल बेमानी क्योंकि उससे पहले वक्त और खला का कोई तस्वर ही नहीं। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ जो कि स्ट्रिंग थ्योरी है जो कि एक पायरोटिक यूनिवर्स का तस्वर पेश करती है। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की एक बड़ी कोशिश है जो तमाम बुनियादी ज़रात को तवानाई के थरथराते हुए
धागों के तौर पर पेश करती है। इस थ्योरी से एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल निकला जिसे एक्वायरोटिक यूनिवर्स कहा जाता है। यह नजरिया ये तजवीज़ करता है कि हमारी कायनात एक 3 जहती झिल्ली या ब्रेन पर मुश्तमिल है, जो एक आला जहती खला उसमें तैर रही है। बिग बैंग दरअसल इस वक्त हुआ था जब हमारी ब्रेन एक मतवाज़ी ब्रेन से टकराई। इस टकराव की ज़बरदस्त तवानाई मादा और रेडिएशन में तब्दील हो गई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ब्रेन का ये टकराव एक बार का वाक़या नहीं है, बल्कि ये ब्रेन हमेशा टकराते रहते हैं और फिर कशिश की वजह से बार बार टकराते हैं। ये नजरिया भी कायनात को एक साइकिल के तौर पर देखता है, जिसमें हर टकराव एक नए बिग बैंग को जन्म देता है। तो इस थ्योरी का भी अगर हम खुलासा निकालें तो यही निकलता है कि कायनात के अंदर डिफरेंट किस्म के ब्रेन्स हैं, यानी कि 3 जहतें बनी हैं जिसमें कायनात तैर रही है, और टकराव की वजह से मजीद कायनातें फिर दोबारा बनते रहते हैं। अगरचे बिग बैंग थ्योरी हमारा बेहतरीन मॉडल है, लेकिन हालिया बरसों में खास तौर पर जेम्स वेब एस्केप टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद कॉस्मोलॉजी के मैदान में एक हलचल मच गई है। नए मुशाहदात हमारी रवायती मॉडल के साथ मुताबिकत नहीं रखते। बिग बैंग के मॉडल के मुताबिक कायनात के इब्तदाई दौर पहले 30 से 40 करोड़ साल में सिर्फ गैस के बादल और छोटी बेतरतीब कहकशाएं होनी चाहिए थी। बड़ी और मुनज़्ज़म कहकशाओं को बनने में अरबों साल लगते हैं, लेकिन JWST ने बिग बैंग के सिर्फ 30 करोड़ साल बाद ऐसी वेव हैकल रोशन कहकशाएं दरियाफ्त की हैं जो इतनी तरक्की याफ्ता हैं कि मौजूदा थ्योरी के मुताबिक इन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये दरियाफ्तें सवाल उठाती हैं कि क्या हमारे कहकशां बनने के मॉडल्स गलत हैं या फिर कायनात हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है। कुछ साइंसदान अब अर्ली डार्क एनर्जी जैसे हल तजवीज़ कर रहे हैं, जिसके मुताबिक कायनात के आगाज में डार्क एनर्जी की एक आर्जी किस्म मौजूद थी जिसने इर्तिका के अमल को तेज कर दिया। कायनात के फैलने की रफ्तार को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। मसला ये कि जब साइंसदान CMB यानी कि कदीम कायनात के जरिए इसकी पैमाइश करते हैं तो रफ्तार सुस्त निकलती है, लेकिन जब मौजूदा सितारों के जरिए नापते हैं तो रफ्तार तेज निकलती है। ये फर्क अब इतना वाज़ेह हो चुका है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हबल टेंशन इस बात का इशारा है कि शायद हम कायनात की बुनियादी फिजिक्स में कुछ अहम चीज जैसे कि डार्क मीटर या डार्क एनर्जी की नोयत को गलत समझ रहे हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा निकालते हैं। कायनात की इब्तिदा और इससे पहले के हालात पर तहकीक इंसानी इल्म की महराज है। हमारे पास बिग बैंग थ्योरी की शक्ल में एक मजबूत ढांचा मौजूद है जो कायनात के इर्तिका की बेहतरीन वजाहत करता है, जिसकी तायीद CMB और कहकशाओं के रेड शिफ्ट जैसे ठोस शुआत भी करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। अभी तक हतमी तौर पर हल नहीं हुआ। हमारे पास कई ताकतवर नजरियात मौजूद हैं, जिसमें मैंने आपको रॉजर पेनारोज का मॉडल बताया जो कि कायनात को एक लामुतनाही चक्कर के तौर पर पेश करता है और पिछली कायनात के निशानात तलाश करने का दावा करता है। हमने लूप क्वांटम ग्रेविटी का नजरिया समझा। इस नजरिए के मुताबिक सिंगुलैरिटी को मुस्तरद करते हुए बिग बाउंसर का ये तस्वर देती है। इसी तरह हमने स्ट्रिंग थ्योरी का मुताला किया। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात को साफी जहतों में तैरते हुए ब्रेन्स का टकराव कहा जाता है।